پہلا شعبان دا مہینہ تے شعبان تو بعد رمضان تے ان شعبان دے مہینے انہاں نے بنو بکر تے حملہ کیتا تے میرے مصطفیٰ تا اڈیک رہے سن اللہ سونے جڑے وعدے کیتے سائی کہ کعبۃ اللہ چ کھلے عام داخل ہو گئے اللہ وعدے کدو پورے ہون گے کیوں جی بیت اللہ چ جانتے جی کردا ہے نا خاص کر کے اس مہینے چ پر جڑے گئے نے پوچھو انہاں کولوں کہ اس مہینے دے کیا انداز نے کیا مزے نے بیت اللہ چ بیت اللہ تے ہر ویلے اللہ دی رحمتاں نازل ہوندیاں نے نا 120 رحمت روز بیت اللہ تے نازل ہوندی 120 رحمت 40 رحمتاں انہاں لئی جڑے اتھے نمازاں پڑھدے آ تے 60 رحمت انہاں لئی جڑے بیت اللہ والے جناب جڑے بیت اللہ دا طواف کردے آ تے 20 رحمتاں انہاں واسطے جڑے انج کر کے بیٹھے کعبۃ اللہ نو تکی جاندے نے اسے واسطے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ اللہ دی قبر منور فرمائے کہندے نے کہ 40 وار حج کرن واسطے گئے نے 40 وار تے جدو آخری وار گئے نا تے بڈھے ہو گئے وہ ایتھے دنیا دے تے بندہ بڈھا ہو ہی جاندا ہے نا بڈھیاں نہیں ہونا تے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں جنت نہیں بڈھیا ہونا ایتھے تے بڈھیا ہونا ہی ہے اللہ تے بابا جی بڈھے ہو گئے تے انج کر کے بیت اللہ دی دلید نو ہاتھ پایا تے مولی سمسام مرحوم اپنے دل دی پڑاس پہ کر دینے تے آندے کی پہنے آندے نے اللہ شاید ہن میں تھوم آیا نہیں جانا اللہ شاید ہن میں تھوم آیا نہیں جانا بڈھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا پر چھندا دل وی تے میں تھوم منایا نہیں جانا اے جدوں ویندا اے کر دے حج دی تیاری دل دی بات ہے نا اے جدوں ویندا اے کر دے حج دی تیاری اگوں کھمب لواں کس دے ماراں اڈاری اے نوریج مکے مدینے دی بھاری اے نوریج مکے مدینے دی بھاری اے نوریج مکے مدینے دی بھاری بلاواں کیویں بلایا نہیں جانا تو آپ ہی اس دیتے احسان کر دے اے دے مکے رہن دے سامان کر دے حکومت رعایا نو فرمان کر دے اس نو نہ کڈو اس تو جایا نہیں جانا اللہ شاید ہن میں تھوم آیا نہیں جانا پر چھندا دل وی تے میں تھوم منایا نہیں جانا ایک بی بی نے 2000 روپیہ بھیجے اللہ قبول فرمائے بھائیوں تھوڑی بات اور بتا دو جواب دی جیڑا جیڑا مکہ جیڑا بیت اللہ ایک وراں ویکھ آیا ہے نا او دا بار بار جی کردا ہے پھر اس مہینے چ اللہ سارے نو لے جائے یا اللہ اگلے سال سارے نو مکے لے جا پر ساڑھے ملک دا وزیر ہی ایڈے کمزور نے سعودیہ دی گورنمنٹ نے پابندی لاتی جدی 45 سال تو عمر گھٹ ہو جا ہی نہیں سکتا میں ایک دن سوچ رہا سی بھی 45 سال تو گھٹ والا کیوں نہیں جا سکتا وہ ساڑھے وزیر جڑے نا مذہبی امور دے وزیر آزاد الحق جان دیو نا انہیں جا کے اتھے آکھیا انہوں نے بھی ساڑھے تسی ملک تے پابندی لائی انہاں کمپیوٹر سامنے کر دیتا بھی ویکھو تواڈے ملک دے کنے کڑیاں تے منڈے تھے آگے لوگ کے بیٹھے انہوں نے کڈ کے لے جاؤ اسی اجازت دے دینے دعا کرو اللہ اس ملک دے حال تے رحم فرمائے بھائیوں
ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਰਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਨੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਮੱਕੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਮੱਕੇ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ? ਮੱਕੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ। ਕੌਣ ਹੈ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ? ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ। ਕੌਣ ਹੈ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ? ਜਿਹਦੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਚ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ? ਜਿਨੇ 20 ਸਾਲ ਡਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਦੋਂ ਮੁਖਾਲਫਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟੀ ਉम्मे हबीबा ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ अम्मा जी ਦਾ ਜਾ ਕੇ बाप ने दरवाजा खटकाया ते माई उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा ने दरवाजा खोलिया ते बिस्तर बिछिया सी ते माई साहबा जल्दी जल्दी दरवाजा खोल के ते बिछिया बिस्तरा कट्ठा कर देंदियां ने। ते अबू सुफियान कहंदे ने निथीए लोकां दे मापे आन तियां नूं चा चढ़ जांदे ने। सोहणियां सोहणियां चादरां बिछांदियां ने, सोहणे सोहणे बिस्तर बिछांदियां ने। तू मेरे आमद ते बिछिया बिस्तरा भी कट्ठा कर दिता है। ए ते मैनू दस मैं इस बिस्तरे दे काबिल नहीं या ए बिस्तरा मेरे काबिल नहीं। इधर बाप है, इधर मेरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई माई उम्मे हबीबा पर अम्मा जी उम्मे हबीबा बाप दी मुहब्बत नू मेरे नबी दी मुहब्बत ते कुर्बान कर दिता है। अम्मा जी ने पता किया कि आंदियां ने तू है बाप मेरा ते मैं थी तेरी। तू है बाप मेरा ते मैं थी तेरी। इस गल अंदर कोई शक नहीं पर बिस्तराई पाक रसूल वाला तैनू बैठने दा इत्थे हक नहीं। भावें तू मेरा बाप ही है, ये बिस्तरा नबी पाक दा है, नबी भी पाक, नबी दा बिस्तर भी पाक। तू ना पाक बंदा करे लात मनात दी तू पूजा क्यों मनदा एक जात बरहक नाई। तेरे जानू नजस कुरान आखे इन्नमल मुशरिकून नजसुन। तेरे जानू नजस कुरान आखे इस गल अंदर कोई शक नहीं। नबी पाक नू मिलदा है, नबी पाक मिलते ही नहीं अबू बकर सिद्दीक नू मिलदा है। मेरी सिफारिश कर मैं तजदीद सुलह लिया आया। अबू बकर आंदे ने मैं किवें सिफारिश करां। उमर फारूक नू मिलदा है, उमर जी तुसी सिफारिशां करदे हो। उमर आंदे ने मैं किवें तेरी सिफारिश करां, मेरे कोल ते कोई भी चीज ना होवे, मैं डांगां ते सोटियां नाल ही तुहाडे नाल जिहाद करां। अली मुर्तदा दे घर चला जांदा है, आंदा अली तेरी मेरी बड़ी गहरी रिश्तेदारी है ते मैं तजदीद सुलह लिया आया वां ते चल मेरी सिफारिश कर दे। ते मेरे अली फरमांदे ने अबू सुफियान मैं किवें सिफारिश कर सकना वां। ते नन्हे मुन्ने हसन ते हुसैन मेरे नबी दे नवासे कर फिर रहे ने। ते हजरत फातिमा नू सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा नू अबू सुफियान आंदा है नी फातिमा अपने बेटे हसन नू कह दे ए मेरी सिफारिश कर दे। ए
اللہ اینو سرداریاں دے دیں گے تے بی بی فاطمہ دیاں نے اے نے جو گانی اجے اے کام کرن جو گانی اے بچہ ہے تے علی نو کہندے نے دس ہن میں کی کراں علی مرتضی فرماندے نے تو مسجد نبوی چ چلا جا کے اعلان کر دے کہ لوگو میں صلح لی آیا ہاں اے نہیں گل کہہ کے تر جا ابو سفیان مکے دا چوہدری ایویں کہہ کے تر جاندا ہے مکے والے آندے نے ابو سفیان سنا کہندا گل کوئی نہیں بنی میں اوویں واپس آ گیا میں صدیق نو ملیا فاروق نو ملیا